gatito, ahorita lloran. Ay, mi gatito, miau, miau. 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 Ay, mi gatito, ay, mi gatito, ay, mi gatito, miau, miau. Ay, mi gatito, ay, mi gatito, ay, mi gatito, miau, Malas miau. naman. Ay, mi gatito, 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 miau, miau. Ay, mi gatito, 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 miau, miau. Se comió la carne, se comió el pescado, se comió todito. Yan, eto na yung balut. Tsaka yung flashlight, Peps, oh. Kunin mo. Madilim kasi sa labas, eh. Oo nga, tama. Kuha din tayo ng flashlight. Yan, Tara, ayos. tara na. Tara, let's go. Magbenta na tayo. Yeah, balut. Bili na kayo balut. Balot! Penoy! Bili na kayo. Penoy balot. Teka lang Shane, wala yatang tao ah. Mga natakot yata sa zombie. Baka peke lang yan, Peps. Tara, tara. Magbenta na lang tayo. Get the gun and money at the cabin. Uy, may pera daw dyan. Wala, ano nangyari sa'yo? Yun! Tumaob ka. Hehe, naipit ako. Uy, eto nga, may pera nga. Tama. May 100 na ako. Tapos, eto din yung 20. At saka yung 50. Dami ko na pera. May baon na ako bukas. Uy, Shane, nasan ka na? Tingin ka dito sa baba. Uy, may babaan pala dito. Sige, bababa ako. Yan. Ano kayang meron dito? Parang nakakatakot ah. Kaya nga eh. Tao po, Uy, balot kayo dyan. higaan, Peps. Uy, tingnan mo, may baril. Uy, kunin natin. Wag. Papagalitan tayo. O sige, sige. Huwag natin kunin yan. At saka delikado yan, Peps, eh. Tama. Huwag natin Tara pakailaman na. yan. Magtinda na tayo ng balot. Tara. Dito tayo sa barangay Binalungaw. Maraming tao yata dito eh. Balot! Tao po, bilhin na po kayo ng balot. Oy, Bili na po kayo. kayo. Pabili ko ng balot. Uy, kuya, bilhin na po kayo ng balot. Yun. Sa wakas, Peps, may bibili na rin sa atin. Oo nga, bilhin na po kayo. Magkano ba yan? 20 lang po isa. Masarap.